animals. Ang gagawin nyo, kung ano sabihin kong animals, sasabihin nyo yung sounds ng animals. Okay. Pag sinabing aso, ayan, okay, dasa ka dito. Simulan na natin. Ready? Aso! O, isa-isa lang pa nakatotok yung mic. Aso! Very good. Aso! Ay, bulldog. Aso! Ay, chihuahua. Aso! Ay, tuta. Aso! Uy, situ. Okay, galingan nyo ha. O, ready? Mabilis na to. Aso! Pusa! Kambing! Lakas ha, kailangan malakas. Manok! 1, 2, 3, out. Hindi nakasagot. Ayan, lapit. Kailangan mabilis. Aso! Kambing! Manok! 1, 2, 3. Na-late na. Sayang. Okay, galingan ha. Ready? Manok! Bok-bok? Hey. Aso! Pusa! Baboy! Ganun ba'y baboy? Ha? Baboy na mo yun? Oh, baboy na rin yun. Okay, isa pa. Baboy! Ha? 1, Oh, bilis matatalo. 2, 3. Okay, di niya alam ang baboy. Ang dali-dali ng baboy. Paano yung baboy? Okay, paano yung baboy? Ano kwek-kwek? Oh, sige galingan nyo. Manok! 1, Manok! 2, 3. Hindi alam ang manok. Dalawa na lang. Okay, dalawa na lang magaling ha. Okay, ready? Aso! Pusa! Galing. Manok! 1. Yan, okay. Baboy! Ano ba yun? Parang baboy na pinag-aalo yung bibi Okay, sige. Okay, galingan nyo. Aso! Pusa! Ambulansya! Galing din. Kasi ambulansya, inaluan ng hayop Okay, galing. Okay. Motor! Bombay mo. Sige, bigyan mo premyo. Ang galing.